ये कुटी गला रे सेडी कुटी ओ नाम कुआड़ चली जी ए कौन करुची कौन ये जेनी से कौन करुची कि रे घर को मैप करुची कोटी कौन पड़ी है साइज है ओके एस्टिमेट करुची केते लेंथ है एक पिटी गला रे सेडी चेयर फेर जाई बाड़े ही जाउची देखुन ये गला रे बढ़िया काम करुची से मापुची घरटा केते लेंथ कोटी कौन अच्छी से सब रेकग्नाइज करुची मन रखुची हाँ खोजुची कोटी जगार से सफा करियो किते भी बाथरूम रे कोन कोन स्टॉक हे गेला कोन आस आस सेती सफा कर याडा सुन बाथरूम रे पसी के से भी सफा करूची आ सब क्लीन करी के आ कम Oh, he's sopping that. No, what? That's why. He can't come now. हाँ बढ़िया रग भी सफा कर दूची रे आ कोमल बनौची रग कुमल बनौची Hey, that's our bathtub. आउड Can you sofa there? Can you येड़े sofa में there? आसी Can you clean here? He's coming. हां देखे एबे कुआड जाउची I bet he's going to the living room. एबे कुआड जाउची No, he wants to clean more. हां ही वांट्स टू क्लीन मोर इन द बाथरूम बाथरूम इतरे पसी जी बाबू आसु नाही I tried doing in the bathroom. अरे मिनु बाथरूम को दी थर क्लीन कोलानी 2 टाइम्स गली कोंदी बुली बाली की सफा करूची आ भल काम दउछु हो भाबुतली कौन ताकू मैपिंग टा टिके कष्ट होतला फास्ट इनिशियली को जगह कौन अछि ताकू जानिया पई एबे से सब जानि साला पर ठीक ठाक काम करूछि ता देखिया केते ता भीतर डस्ट आ हेयर बाहर अछि तार जणा पड़िबो चुट्टी तो चारियाडे हमर पडुछि झड़ी गिरी जेनी तम रूम सफा कर दलानी हां दीदी रो रूम सफा कला Yeah, I think. क्लीन कर देला से घरटा भी जाई क्लीन कला एबे से तार जीवो याडे कुआडे जीवो बात ओ एबे बेडरूम को गला सफा We'll use the करिया door. जा एबे से क्लीन मोड रे सफा करछि फास्ट टाइम जोडा पड़ितला से सेटा मैप करथला घरटा केते एरिया कोठी कोन अछि को जगह रे जाउछि स्लोली जाउछि कार्पेट को सफा करूछि जा बेडरूम सफा करूछि बे बेडरूम भीतर भी से सफा करुच्ची से जानी पारुच्ची कोटी सेंसर अच्छी सब जगार तार गोटे सेंसर अच्छी को जगार केतिक एरिया दे ना से खटर भी बाड़े होनी खटर भी बाड़े होनी तार से करुच्ची सफा कार्पेट एरिया हाँ हाँ जेनी तू कौन करछु कहलु पेन पेंसिल देगी It's not a pen. आ तू कौन करछु पेंसिल जेनी Drawing. ड्रॉ करछि से कुआड कुआड जाई सब सफा करछि तो सांग को देखेबु स्कूल रे No. आओ
ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛି, ବଢ଼ାଇକିରି କ୍ଲିନ୍ କରେ। ସାର୍କର ଏଇ ମେସିନ୍ଟା ମୁଁ ଆଣିଛି, ସାର୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡର। ଦେଖାଯାଉ ସେ କେତେ କ'ଣ କ୍ଲିନ୍ କଲା। ତା ଭିତରୁ ପଛପଟୁ ଖୋଲିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସେ କେତେ ଡଷ୍ଟ ହେୟାର ସବୁ ନେଇକରି ରଖିଛି ତଳେ, ତା ତଳେ। କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଭଲ ସଫା କରିବ, କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିପ୍ସ ଆଉ କ୍ରମ୍ ସବୁ ପକେଇଦେଲୁ ଆମେ, ସେ ତ ପକେଇଦେଲୁ, ସେ ସବୁ ଉଠେଇଦେଲା ଯେଉଁଠି ଯାହା ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଭଲ ସଫା କରୁଛି। ତା ଇଜି, ପୁରା ୟୁଜ୍ କରିବା ବି ବହୁତ ଇଜି। ଆପ୍ଟା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା, ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ଫାଷ୍ଟ ଘରର ମ୍ୟାପିଂ ସେ କରିବ। ମ୍ୟାପିଂଟା ଟିକେ ବହୁତ ସମୟ ତାକୁ ଲାଗିବ। ଆପ୍ଟା ଅନ୍ ରହିଥିବ, ଆପ୍ଟା ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ମ୍ୟାପିଂ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ପୁରା ମ୍ୟାପିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କରିବ, ଘରର ଲେଆଉଟ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ରିମେମ୍ବର କରିବ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ସପୋଜ୍ କିଛି ଅଛି ସେ ତା ଉପରକୁ ଯିବନି, ଚଢ଼ିବନି, ତା ଗୋଡ଼ଟା ବି ଟେକି ଦେଇକିରି ସେ ଫାଳିକିଆ ହେଇଯାଉଛି ବେଳେବେଳେ। ଏବେ କିଚେନ୍ ଆଡ଼େ ଗଲାଣି, ସଫା କରିବ ବୋଲି କିଚେନ୍ ଗଲା। ଏଇ ଘର ସଫା କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲା ରେ। Oh, don't. That's an antique. That's an antique that will break. We'll get out of there. Get out of there. टेबल तल भी बुली बुली से सफा करुची ଏବେ रे जेनी। Yeah, देख I तार know. तले बसिक से सफा करुची ଏବେ कार्पेट रह। रोबोट घर सफा करुची। मत लगुच यार सेंसर बहुत भल सेंसरटा अच्छे। कार्पेट आउ से ये हार्ड फ्लोर को डिस्टिंग्विश करुच्ची। जोटी कार्पेट से पूरा चापिकी सफा करुच्ची, जोटी हार्ड फ्लोर से ऊपर खाली ओल्ले दूची। एमती करी करी कलाणी। देखिया लास्ट देखिया कौन करुच्ची, ता जगह को से निजे जाउची ना नहीं। He's turning around. He's doing a break dance. Wait, can he copy my moves? Hey, रह 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 आ येड़ा Doo-doo. येड़ सब आसब। He can't speak Odia. Silly. आओ ओडिया कहबनी, खाली इंग्लिश कहबो। जेनी कहू ही कैन स्पीक ओडिया। Dun-dun. Aye. Doing a dance. जेनी भारी एक्साइटेड, से घर सफा करुच्ची। ये ता पछ सारा बुली बुली ताऊ देखुची करुच्ची ना नहीं। ये गोटे भल जिनस, रिमोटली आसेस कर पारे। सपोज मो ऑफिस रे बसिची, मो घर को सपोज किए आसुचंती, फ्रेंड्स आसुचंती, राइट। मो घर जे सफा नाही, ताले मु सेठी बसिकिरी रिमोटली ताको प्रोग्राम रे पके देबी। ओके सफा करी क्लीन करी रखी देता, तो घर गेस्ट आसला घर क्लीन। किंतु गोटे जिनस तले किसी जिनस जेमती पड़बनी, बड़ बड़ जिनस बैग पत्र सब फ्लोरटा सब माने ऊपर को रही सब जिनस किसी नथिबो फ्लोर रे, ताले से क्लीन कर दे। ऑब्स्टैकल थिबो तो से करि पारेबनी ना। ता भितर कोड पसिकिरी करूची, मु देखौची। चेयर भितर पसिकिरी भी से सफा करूची। दीटा चेयर भितर से पसि जाइची। रह जेनी, डोंट पुल। ना ना ता मनू से आसीबो। कम आउट यू कम आउट। मो झियो बड़ ये हो से आसीबो केमती आसिला ना नहीं देखिलु। ता मन को बाहर मन को पशुचे आसु देख, ता भीतर पशिबो। सब गली कंदी से सब पसिकी सफा करिवो। You forgot about that wire, huh? हाँ हाँ What if he eats candy? ता
ତା କାମ ସଇଲା ଏବେ ତା ଘରକୁ ସେ ଚାଲିଲା। ଏ ବାଟ ପାଉନି ନା କଣ ଯା। ଏ ମିନୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପକେଇଛୁ ସେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ନବନି କ'ଣ ଏଇଟା ଉଠେଇ ଦେଲାଣି। ଓକେ You need battery. Go to your house. Go to your house. ତା ହାଉସକୁ ଗଲା ତା ଜାଗାକୁ ଏବେ ଆସିବ। Go to your house. ହାଁ Now. ଆଉ ଉଠି ପାରୁନି କ'ଣ ବ୍ୟାଟେରୀ Go ନାହିଁ। straight. Go straight. Go straight. You got this. ହଁ Go straight. No, not that straight. Just turn. That's it. ହଁ Now go straight. Go straight. Now you're done. ଡନ୍ ଗୁଡ୍ ଜବ୍। Told? ତାର ଯେତିକି ସଫା କରିବା କଥା ସବୁ ଘର କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଗଲା। ଭଲ ତ ଲାଗିଲା। ତା ତଳେ କେତେ ମଳି ଅଛି ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍କକୁ ଏବେ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ଖାଇଛି। ତ ଅଫ୍ କେମିତି କରିବା? ଏ ର ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ଓକେ ଓକେ ତାକୁ ଚିପି ଦେଉଛି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେବ କେମିତି? ଏପଟେ ତ ଓଲଟେଇ ଦିଅ। ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି ବା। ଇସି କେତେ ସବୁ ଟାଣିକିରି ନେଇଛି। ପୁରା ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକିରି ଡଷ୍ଟ କେତେ ରଖିଛି। ଏଇଟା ଦେଲ ହେୟାର କେତେ ସବୁ ଟାଣିକି ନେଇଛି ଲଗେଇଛି ସଫା କରୁଛି। ସୋ ଏଇଠି ଏତିକି ଥିଲା। ଏଇଟା ତା ଟ୍ରେଟା ତା ମଳି ଟ୍ରେଟା ଦେଖିଆ ଓକେ କେତେ ଚୁଟି ଫୁଟି ସବୁ ସେ ଟାଣିକି ଆଣିଛି। ଏଇଟାରେ ଥିବ ଦେଖ କେତେ ସଫା କରିଛି। ପରଫେକ୍ଟଲି କ୍ଲିନ୍ କରିଛି। କେତିକି ମଳି ସେ ବାହାର କରିଛି ଘରୁ। ମାଇ ଗଡ୍ ଆମ ଘରେ ଏତେ ମଳି। କାର୍ପେଟ ଫାର୍ପେଟ ମସ୍ତ କି ସଫା କରିଛି। ଦେଖ ତ ଜିନିଷଟା ଭଲ କାମରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। এইটা ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଦେବା। ଜିନିଷଟା ଓର୍ଥ ଅଛି କିଣିବାରେ। ଯେତିକି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଲା ଲାଗିଲା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସେ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛି।